Pozdrav svima, ukratko, pre svega da se predstavim, možete me zvati Gojke. To je moj nadimak koji koristim godinama unazad, kako u video igrama, tako i na internetu. Ujedno sam i streamer početnik. Ovo što snimam će se sastojati iz 3 dela, od kojih je jedan instalacija sistema. Tu ću govoriti na koji način ja radim sistem i kako mislim da bi trebao da se radi pravilno i šta bi bilo najispravnije uraditi nakon što uradite sistem. Drugi deo je optimizacija Windowsa. Optimizacija Windowsa koju ja radim je nekog srednjeg nivoa. I treći deo je čišćenje računara od nepotrebnih fajlova i brisanje virusa. Postoji više razloga zbog kojih ovo snimam. Prvo, ovaj video sam htio da snimim već neko duže vreme, jer ko me poznaje zna da se solidno razumem u sve ovo i zbog toga što se solidno razumem, često me zapitkuju kako ovo, kako ono, a nije više vreme kao pre 8 godina dok sam išao u srednju školu kada sam servisirao računare. U to vreme ko se nije razumeo računar, većina njih je donosilo računare, ja sam ih servisirao i mogu sam fino da naplatim. Međutim, od tada se mnogo toga promenilo, da ne zalazim sada u detalje. Tako da ovim videom činim vama uslugu što ćete moći se sami da uradite, a meni činite uslugu što će imati pregled od ovoga. Drugi razlog je jer ima dosta stvari koje ću da ispričam, pa će mi služiti u budućnosti da ispratim korake kad budem ponovo radio neki sistem. I treći razlog je plavi ekran smrti koji mi se pojavio. Razlog toga može biti da se desila neka greška prilikom ažuriranja sistema ili ovo drugo na šta ja sumnjam trenutno. Ono na šta ja sumnjam trenutno jeste sam health na SSD-u koji je pao na 30%. Na tom SSD-u mi se nalazi sistem. Morao bi da napomenem da ovaj program zna nekad i da ne da tačne informacije, tako da možete naći neki drugi program na internetu koji će da proveri vaše performanse, vaš health, hard diska, SSD-a, čega već. Ja ću pokrenuti još jedan program koji će proveriti koliko loših sektora imam na tom SSD-u. Sada, postoje dve vrste loših sektora. Prvi je fizički loši sektor, a drugi je logički loši sektor. Fizički loši sektor se dešava usred nekog fizičkog oštećenja, pregrevanja, prašine i dešava se, to sam čitao na internetu, dešava se često video editorima zato što oni non stop rade na tom SSD-u, hard disku, na čemu već i non stop je u pregrevanju i slično. Dok logički loši sektori mogu da se poprave, oni se dešavaju često usred neke greške u sistemu i slično. Snimit ću i to kako da proverite koliko imate loših sektora, snimit ću i to da proverite da li su to možda logički sektori loši, da probam da ih popravim. U svakom slučaju, iako ih popravim, ja ću svakako raditi sistem jer neću da rizikujem da mi sutradan sistem stane usred nekog rada. Kakav god bio na kraju ovaj SSD, njega ću iskoristiti za storage, a ovaj prvi ću koristiti za sistem. Ono što bi da napomenem, ako se odlučite da radite sistem, prvo i osnovno po meni je da proverite vaš SSD, vaš hard disk da bude 100/100, znači 100 performanse, 100 healthy i tek onda da se odlučite da radite na tom hard disku, SSD-u, sistem. Govorim vam ovo iz iskustva, donosili su mi ljudi računare jer ovo nije prvi put, a verujem i posljednji put da ljudima pada sistem, da im loše radi sistem upravo zbog lošeg hard diska. Prebacio sam se na drugi računar da bi mogao da snimim ekran ovog putem capture kartice, jer kad pokrenem skeniranje ovog SSD-a, zauzeće SSD-a će otići na 100%. Ja koristim ovaj program trenutno, tako da idemo surface test i idemo scan now. Ovo znam malo da potraje, tako da ću snimiti kada bude došao do loših sektora. Neću čekati da mi skroz završi, jer je i nemoguće da mi završi skroz, zato što negde na 50 i nešto procenata crashuje sistem, izbaci plavi ekran i ne skenira do kraja, ali sam htio da pojasnim malo više o ovim lošim sektorima. U slučaju da su logički loši sektori, rekao sam da ću pojasniti kako da se poprave. Postoji način da se popravi, ispravite me ako grešim, i fizički loši sektori. A to je ako imate sreću da vam negde na početku budu ovi loši sektori,
ne kao meni negde na sredini, ili na početku da vam budu loši sektori, ili negde pri kraju. I postoji način da se putem ovog programa isključi taj deo memorije i vi, dokle vam je loš sektor, isključite deo memorije, tu taj deo memorije nemate i sve ostalo radite putem ostalog dela memorije. U mom slučaju to se ne isplati, jer ako bi bilo loših sektora, pretpostavljam da će biti do nekih 60%, znači ja bi morao tih svih 60% memorije da ukinem i onda bi mi ostalo, ako vidimo ovdje, od 470 nešto gigabita, ako ukinemo nekih 60%, meni će ostati malo manje od 200 gigabita. Sad, u slučaju da hoćemo da skeniramo i da pronađemo logičke loše sektore kojih ima, da ih popravimo, kucamo sljedeće. Idemo na start, kucamo cmd i idemo run as administrator. I kucamo sljedeće. chk dsk odvojeno f odvojeno r odvojeno c. Pritisnut ćemo ovdje yes. Pustimo da skenira. Probat ćemo da restartamo račun, da vidimo šta će se desiti. I kao što vidite, krenuo je da skenira. Ipak ovo će malo da potraje, sačekat ćemo. I evo nas dan posle, jer je cijel dan juče skeniralo i ništa nije uspjelo uraditi, samo je restartovalo računar. Što je još gore u svemu tome, još je spao health na SSD-u, tako da ja sumnjam da je sigurno ovo logički loš sektor i da ću moći da ga popravim tek kad budem formatirao sam SSD, jer se na njemu nalazi ovaj sistem i vjerovatno ga on koči iz nekog razloga da ga popravi ili šta već, zato izbacuje errore, zato izbacuje plavi ekran i slično. Inače, ja ću posle probati da popravim i onih 1% healtha na drugom SSD-u, ali pre svega toga da mi ne bi ponovo izleteo plavi ekran i da ne mogu uopšte da pristupim sistemu, voleo bi prvo da pristupim svom ključu, jer nisam ga zapisao nigde i ovo preporučujem svakome ko ima već aktiviran Windows. U mom slučaju je retail ključ. Za OM ne znam kako to funkcioniše, znam da se on veže OM za hardware, retail se ne veže. Sad ne znam šta se dešava kada reinstalirate Windows na OM-u. Nisam siguran, stvarno, ovo pričam za retail ključeve. Znači, hoću prvo da izvučem taj svoj ključ, da ga zapišem i da deaktiviram Windows, da bi taj posle ključ iskoristio kad instaliram novi Windows. Ono što ću uraditi jeste, ići ću ponovo na command prompt, ići ću run as administrator i prekopirat ćemo ovo, sačuvao sam. Ostavit ću vam u opisu šta treba, jer ovo ima puno da se kuca. I stisnem to. U slučaju da vam se desila situacija kao meni, da vam nije prikazalo ključ, ići ćemo drugom metodom. Ovo je druga metoda, kucamo Windows, evo ga, PowerShell i idemo run as administrator, yes, i sačuvao sam iza njega komandu i nju ću ostaviti u opisu. Vidimo da će se tu nešto desiti, međutim i tu ništa. Idemo onda da probamo još koju metodu. Treća metoda za pronalaženje ključa je kucamo run i baš kao što ovdje piše regedit, idemo OK, to je registry editor i ostavio sam korake sačuvane, ostavit ću ih i u opisu. Idemo na local machine, idemo software, idemo Microsoft, samo da vidim da je, evo ga. Idemo Windows NT, kucamo ovako, Windows, otvorimo to, idemo current version i ono što treba da pritisnemo je Software Protection Platform. Samo pritisnete na to. Sada,
Ja sam ovdje sakrio da se ne vidi moj ključ. Uglavnom, to vam je ovo ovdje. I u nastavku je vaš ključ desno. Tako da uzmete, sačuvate vaš ključ, reinstalirate Windows i možete isti ključ ponovo da aktivirate. Nakon što smo sačuvali naš ključ, idemo i da deaktiviramo Windows. Kucamo cmd, run as administrator, yes, i kucamo sljedeću komandu. Ostavit ću i nju u opisu. Sačekamo malo i piše da nam je ključ uspješno deaktiviran. Ono što uvijek uradim pre instalacije Windowsa jeste da updateujem BIOS ako je to potrebno. Da bi updateovali BIOS, pre svega treba da USB memoriju formatirate u format FAT32. Sada, u mom slučaju to nije moguće, imam samo ova dva formata. To je zato što je flash memorija preko 32 GB. Ali postoji način da se formatira i ovaj tip flash memorije na taj format. A to radimo na sljedeći način. Idemo u pretraživač i evo ga ovaj link za taj program. Međutim, ovaj program već neko vrijeme nije dostupan, ali postoji način da se vratimo neko vrijeme unazad da bi pristupili tom sajtu. Kucamo Wayback Machine. Kopiramo onaj link za program, stisnemo Enter. I posljednji put je bio dostupan 2020. novembra 9. Sada, vidio sam ja kad sam kucao na internetu ovaj Rich Crop ili GUI format, kako god, izlazi mi sajt gdje je isto, identično skroz, ali nisam siguran da je to pravi sajt. Evo, pokazat ću. Samo da učita, piše not secure i različita je adresa. Ovdje je richcrop.co.uk, a ovdje je richcrop.demo.co.uk. Ja sam koristio ovaj link i njega ću nastaviti da koristim za ovaj program. Samo ću vratiti vrijeme unazad sajtu. Sačekat ću da ga učita. I evo ga sajt. Skroz su identični, isti, ne identični nego isti, samo mislim da je neko iskopirao, da može da on krade sa tog sajta ili šta već da radi, zato neću da rizikujem. I da bi skinuli ovaj program, kliknemo na sliku, idemo save, čekamo da se skine, uđemo u program i sada da bi bili sigurni koji je to drive, znači meni je USB drive E, znači njega hoću da formatiram i da stavim u drugom formatu. Idemo na E. Ovdje možete da promenite veličinu, ali meni nije bitno zato što je to samo par megabajta taj BIOS update, tako da ću ići odmah start. I evo ga formatirao je. Idemo to da proverimo. Properties. I evo, sad je file system FAT32. Sada idemo da pronađemo posljednju verziju BIOS-a za moju matičnu ploču. Kucam sljedeće. Pošto moja ploča je MSI MPG B550 Gaming Plus. Ovo je njihov oficijalni sajt. Tako ćete vidjeti kako je vaša druga matična ploča, isto na oficijalni sajt njihov da uđete. U mom slučaju to ovdje na supportu. I gledam samo da nije beta verzija, nego da je celokupna verzija. I idem download. Idem save. I ekstraktujem taj folder. Premit ću ga u downloads. Otvorim to. I potreba nam je samo ovaj file. Idemo copy. Meni je ovaj USB.
paste. I sada je Flash spreman za update BIOS-a. Da pristupimo BIOS-u, idemo restart. I prilikom paljenja, u mom slučaju, pritiskam taster delete da bi pristupio BIOS-u. Sada idem mflash. Yes. I kada pristupimo flash modu, izaberemo ovaj fajl što smo ubacili malo pre na flashci. Stisnemo enter. Yes. I pustimo da se BIOS updateuje. Nakon što se BIOS updateuje i dođe do 100%, Windows će se sam restartovati. Rekao sam da ću probati da popravim i drugi SSD gdje hvali 1% healtha, tako da idem ponovo command prompt, run as administrator, yes, i kucam sljedeće. chk dsk i pošto mi je particija D drugog SSD-a, kucam D, dvije tačke, odvojeno kosacrta F, odvojeno kosacrta R, stisnem enter i izaberem yes, enter. Pustimo da skenira. Skeniranje je malo potrajalo. Sada ćemo restartovati računar. Idemo restart. Nažalost, kao što vidimo, to ništa nije popravilo situaciju, tako da ćemo to probati na drugačiji način. Skenirat ćemo za svaki slučaj u slučaju da je hard disk Sentinel lažirao možda podatke. Tako da idemo Surface test i sačekat ćemo da skenira ceo ovaj drugi SSD. Za sada, na ovom većem delu, kad je skeniralo, nemamo nijedan loš sektor, ali sad da provjerim i ove male delove, da nisu slučajno tu, da nije zalutao neki jedan. Surface test, scan now, tu nema nijedan, Surface test, scan now, nema nijedan. Znači, vrlo je moguće da onaj program dao lažnu informaciju, tako da s ovim SSD-om je sve u redu. I kao što vidite, pokrenuo sam da se obriše sve sa D particije, jer ću taj SSD da koristim za sistem, ali usput ću i preko command prompta da ga formatiram na fabrička disk management. Uđemo u ovo, kucamo run i u runu kucamo disk part. Idemo da izbaci nam listu svih diskova, list disk, ali da ne bi rizikovao, svakako ću otkačiti eksterni, pa ću ponovo da čekiram list disk. Idemo ponovo list disk i sada smo sigurni da je to ovaj od 931 GB. Ićemo select disk i onda broj diska, kao što vidimo to je 0. Izabrali smo disk 0 i nakon što smo izabrali kucamo clean. I kao što vidite sada kao da nije uopšte u računaru, znači očistili smo ga skroz. Kao što vidite i situacija je ovdje ista. I sada je na redu preuzimanje Windows 11. Idemo na Microsoft site i ono što ću ja raditi, ići ću preko Rufusa i preko ISO fajla. Znači neću ići preko ovog installation media. Idemo download now. Ovdje dole ćemo izabrati normalno engleski. Samo da vidimo, ovo ja koristim uvek. I idemo ovdje, stavit ćemo na desktop. I sačekamo da se preuzme. Sistem nam se preuzeo, preuzet ćemo i Rufus. Idemo save. Ubacite vaš flash drive, proverite da li imate šta, obrišete, formatirate, vratite na default, sve, quick format, start. I ovaj njegov drugi deo možete isto to uraditi, quick format, ok. Sljedeće što ćemo uraditi, napravit ćemo butabilni USB flash. Pokrenut ćemo Rufus i odmah nam nudi flash koji je e-particija. I idemo disk or ISO image. I sad izaberemo se desktopa što smo skinuli Windows 11. GPT je bolji od
MBR-a, zato što je on za naprednije sisteme. U slučaju da imate Windows 7 i starije, onda je bolji izbor MBR. UEFI je sigurno bolji, inače bi bio i BIOS da smo izabrali MBR, ja mislim, da. Ovo je isto za starije sisteme, tako da biramo GPT, UEFI, non-CSM i file system za instalaciju samo jednog operativnog sistema na USB flash memory, bolji je NTFS od exFAT. Pritisnemo start, ISO file smo izabrali. Ovo što nam izbacuje to sklonimo jer nema potrebe, mi imamo dovoljno i RAM-a i sve. Možemo da sklonimo i ovo, sami ćemo da upišemo username kasnije. Idemo OK i kaže nam da će da formatira ceo flash memory i da će na njegu baciti sistem, tako da idemo OK, sačekamo da napravi butabilni USB flash. Kada vam se ovdje pokaže ready, znači da vam je USB flash spreman i butabilan. Sljedeće što preostaje je da restartujemo računar i da pristupimo butabilnom flashu. Napomenuo bi još jednu stvar prije nego restartujemo računar i uputimo se da radimo sistem. Najbolje bi bilo da ostavite na računaru hardverski prikačen samo SSD hard disk na koji želite da radite sistem. Znači ovo pričam samo dok radimo sistem. Jer desilo mi se, ne znam sad da li je to slučajnost ili šta je bilo, jednom da na drugom SSD-u isto prebaci neke fajlove od sistema. Uglavnom kada sredimo sistem, tada ćemo prikačiti drugi SSD ili vi u slučaju da imate drugi hard disk, kako god, i kreirat ćemo novu particiju. Idemo restart i u mom slučaju MSI ploča stiskam delete da uđem u BIOS i sklonio sam facecam da bi vidjeli u BIOS-u šta radim. Idemo u settings, idemo boot i prvo ono što želimo da nam se pokrene jeste USB. Inače ovo možete da radite i ne morate, ovo je u slučaju da vam iz nekog razloga ne radi boot menu. Kod mene na MSI ploči boot menu je na F11 i kao što je i delete BIOS. Znači kucate vašeg proizvođača ploče i kucate boot menu, BIOS i ono će vam pokaže koji taster da pritisnete da bi pristupili. Znači kao prvu opciju šta želim da mi pokrene, izabrat ću da mi pokrene USB flash memoriju. Kad smo to odradili idemo F10 da nam sačuva i da izađemo iz BIOS-a. Yes. Kažem, ne treba ovo da radite, samo možete da pritiskate boot menu. Meni je na F11 boot menu, tako da ja ću i to sada pokazati. Pritiskam F11. Vrlo verovatno da mi prikazuje partition 1, partition 2, zbog toga što vidjeli ste i sami kada sam bio u Windowsu, pokazalo je kao da flash ima dve memorije. Tako da onaj veći deo memorije na koji smo stavili Windows je partition 1, tako da njega ćemo izabrati i sačekat ćemo. Inače ova slika što se pojavila, ona se pojavila umjesto Windows logoa u BIOS-u kad sam updateovao BIOS. Može i da se skloni. Ovdje izaberete u početku jezik i tastaturu, ja ću ostaviti kako jeste. Idem install now. Ovdje nam kaže da li želimo da aktiviramo ključ, nećemo sad aktivirati, aktivirat ćemo ga kada instaliramo Windows i pristupimo samom Windowsu, tako da ići ćemo kao da nemamo ključ. I naravno ja uvijek izaberem Pro verziju jer mi je Pro verzija najbolja, tako da idemo next. Ovdje prihvatimo uslove, idemo next i ovdje idemo custom install Windows. Sada se nalazimo na mjestu gdje treba da izaberemo koju ćemo particiju da instaliramo sistem na nju. Međutim, kod mene je stvar sad malo drugačija. Na prvom mjestu gore vidimo kao drive 0, onaj drugi SSD na koji ja sad želim da stavim sistem. Sve ovi ostali su već od ovog postojećeg sistema. Meni sad u cilju da ja sve ove postojeće drivere od sistema formatiram
i izbrišem i onda da otkačim hardverski pa da se vratim ponovo na ovo mesto. Znači ovo važi samo za mene, ne i za vas. Evo, snimit ću čisto samo da vam pokažem ako želite da znate kako to izgleda. Znači ovako i kada radite novi sistem svakako idete format, stisnete OK, malo će da potraje zato što je na njega već i bio sistem. Sada ja to radim ovako, sve ih obrišem, da ih sve spoji u jedan kao što je i bilo fabrički. I kao što vidimo spojilo ga je u jedno i tu imamo onaj SSD na koji je bio sistem, gore je SSD na koji ćemo sada radimo sistem, tako da sada ću brzinski isključiti računar i otkačiti SSD ovaj drugi da bi ostavio samo ovaj na kom mi se radi sistem. I otkačio sam drugi SSD, njega ću koristiti za storage, pokušat ću da ga popravim. Na ovom ide sistem, tako da ostavit ću ovako kako jeste, nek sam napravi particije, neću ništa praviti manuelno. Idemo next i sačekamo da završi proces. I evo još malo približavamo se ovom kraju, da sada će nam se računar restartovati i nakon što se restartuje ovo će nam se pojaviti. Idemo da izaberemo u mom slučaju Srbija, idem yes, ostavit ću United States tastaturu, to ćemo za sada skipovati pa ću ja posle to raditi oko tastature dodatne, traži nam update i kao što vidite zaboravio sam da napomenem, ja sam otkačio LAN kabel pre same instalacije sistema jer više preferiram instalaciju u offline modu. Pre je postojala opcija nemam internet, sada te opcije nema pa sam potražio pomoć na internetu da li može da se instalira u offline modu i može, i sljedeća opcija za to je stisnemo Shift i F10 i kucamo sljedeće OOB i crtica na levo bypass SNRO i pritisnemo Enter. Sistem će se restartovati, restartovao se i vratio nas ovdje. Ajde sada da vidimo da li ćemo imati opciju bez interneta. Idemo yes, ovdje ćemo skip kao malo pre. Imamo opciju sada I don't have internet. Pritisnemo to, continue with limited setup. Ovdje kucam gojke, idemo next, znači samo stavite prazno, to vam je bez šifre. Sada, ja uvek ovo isključim jer meni ovo nije potrebno, ništa mi ne treba, nije dijagnostika, vi kako hoćete, ali ja uvek isključujem jer mi nije potrebno stvarno. Niti želim da šaljem povratne informacije, nema potrebe. Idemo accept i sistem se podiže. Ovdje nam kaže da malo sačekamo, da će potrajati. I instaliranje Windows. Sada slede stvari koje treba da se urade kad se podigne Windows. Nakon što vam se podigne sistem, prvo i osnovno što će vam olakšati puno rad jeste da odete u Control Panel. Sada vama će po defaultu biti kategoriji. Međutim, meni je lakše ovako da se snađem i idem u Device Manager. Znači, ovo je privremeno rješenje pa ćemo posle pravi driver. Ono što hoću reći da je bitno da updateujete privremeno driver za grafičku da bi vam sve brže radilo, da brže sve rešite oko sistema. Idemo update driver. Iako ne nađe ovdje ništa, idete da vam pronađe preko update-a. Meni je pronašlo i treba da restartujem računar. Osim osnovnog drivera za grafičku, tako isto instalirate osnovne drivere za internet i zvuk. Idemo u network, moja ova internet karta na ploči, tako da potražit ću driver. Tu nema i idemo za sound. Ovo je moj sound, ovo je od kamere, ovo je od HDMI kabla koji prenosi zvuk i ovo je od mikrofona. Ićemo taj. Pogledat ćemo da li ima isto njega. Nema. Pogledat ćemo da li ima slučajno neki update usput. Ima jedan mali update. Ja ću računar ugasiti da vratim drugi SSD i tamo da vam snimim šta treba sada uraditi u BIOS-u. Idemo update.
i shutdown ili samo shutdown, šta vam god bude pisalo. Sačekate, nikako ništa na silu ne isključujete, pustite da odradi update. Malo će potrebati, budite samo strpljivi. Međutim, on se restartovao, jako sam ja zadao da se ugasi, ali to je vjerojatno zato što je naišao na još neki update, tako da idemo ponovo. I ovdje piše restart, iako sam ja pritisao shutdown. Ovog puta se ugasio, tako da idemo u settings, ponovo u BIOS-u, znači uđete u BIOS kad restartujete računar, boot, i sada da ponovimo. Na prvom mjestu smo stavili USB flash memoriju, tako da sada ćemo da vratimo SSD da bude na prvom mjestu za boot. I izabrat ćemo Windows Boot Manager i vidimo naziv u nastavku SSD-a MSI M480 1TB. USB nam je prebacilo dole i idemo F10, yes, i sačekamo da se restartuje računar. Sada kad se računar restartovao, želio bih da napravim drugu particiju, idem Disk Management, to je ovo Create and Format Hard Disk, i kad se to pojavi vidimo ovaj SSD koji želimo da kreiramo, idemo desni klik, New Sample Volume, idemo Next, želimo, znači koliko piše toliko i želimo maksimalno da napravimo. Želim da mi se zove D, jer na primjer ovaj mi se zove C, želim da mi se zove D, idemo Next. File system želim bude NS, pošto je on bolji, default je size, ovo ću samo da obrišem i ići ću Next. Vi možete da nazovete ako hoćete nekako particiju, ja sam stavio da bude default i finish. I nama se pojavio drugi local disk. Evo, pokazat ću. I sada imamo cijel local disk. Ovako stoje stvari, probao sam razne programe, razne fiksove, ali ništa nije pomoglo. Glavni zaključak da je možda nešto hardverski počelo da crkava, ili, pošto sam čitao na internetu, moguće da počelo i da troši svoj radni vek. Mada, ja sam pročitao na sajtu da je radni vek 300 terabajta, znači do sad sam upisao 24 terabajta, skoro 25. Nije mi najjasnije gdje sam tih 25 terabajta upisa prošao za to kratko vrijeme, jer sam uglavnom najveće fajlove što su bili, to su bile igre, i njih sam upisivao na ovaj SSD gdje pokazuje 6 terabajta, gdje mi je i to i logično. I ovaj jedan help ne treba da me brine, zato što helpi se troše na osnovu tih upisa i čim on imao bad sektor pre instalacije sistema, tih jedan health je samo na osnovu tog upisa. Ovdje mi je jasnije još, čitao sam negdje moguće da crkava kontroler, pa njega ću koristiti samo za programe, u slučaju da se pokvari, reinstaliram iste programe i završim posao. Tako da privremeno ću ga sad koristiti ovako. Ovo za opadanje healtha na osnovu upisa ne važi za hard disk, ovo važi za SSD. Hard disk health opada na drugačiji način opada SSD health. Ono što preporučuje za takve SSD-ove jeste da su radi spori format. Na spori format misle pod format, stavite uređaj na default, quick format. Naravno, ja koristim sada prazan SSD, tako da ne gubim ništa. Vi pazite da nešto ne izgubite od podataka. Idem OK. I koristit ću ga dokle radi. Ujedno, voleo bi da čujem mišljenja ako iko išta zna o ovome. Nakon što smo namestili drugi SSD, idemo da vidimo u BIOS-u na kom je mjestu. Idemo restart. Sad ćemo da vidimo, znači idemo u settings, boot. To bi ipak trebalo biti ovdje, znam da se prije pojavljivalo, ali sad ne. Ali bitno nam je da nam bude boot option onaj SSD na koji smo instalirali sistem. I kao što vidimo, to je taj MSI M481 TB, tako da tu je sve u redu. U slučaju da imate dva SSD-a ili SSD i hard disk, ovdje izaberete onaj koji vam je prvi prioritet i ovdje i u boot options stavite onaj na kojem vam je sistem instaliran. U slučaju da ste to izmenili, idete F10, bar je kod mene F10. Ovo što sam ja disableo, to je ona sličica što se prikazuje umjesto Windowsa, tako da sam nju isključio. Idemo yes. I ono što ja radim da što brže isforsiram update za Windows, odem u Control Panel, idem Program Futures, idem Turn Windows Futures on or off i
ovo štikliramo sve. To će nam pomoći za Windows Update Assistant, da ga ubrza. Ovu furu sam vidio davno, mnogo je dobra, mnogo ubrzava update Windowsa. Tako da skinut ćemo te potrebne fajlove, sačekamo da se reše izmene i to je to. Sada ćemo skinuti Windows Update Assistant. Ovo sada radi samo na Windows 10. U početku radilo i na 11, ali sada radi samo na Windows 10. Tako da, ko ima Windows 10, preporučujem da uključi one featurese u control panelu što sam pokazao, pa da skine Windows Update Assistant. I to će mu ubrzati znatno mnogo update, znači pokrene taj Windows Update Assistant, on mu poskida sve update-ove do zadnjeg i što se tiče ažuriranja sistema, on je ažurirao sistem do zadnje verzije. Ovo inače govorim jer nekad u settingsu to ne uradi Windows tako brzo. Evo probat ćemo sada. Čak iako sam skenirao prije 5 minuta, možda će se desiti opet da mi izađe neki update. Kao što sam rekao, šteta što ovoga nema i za Windows 11, ovo je Windows Update Assistant i evo sada mi traži isto i da restartujem računar. Tako da restartovat ću računar. Nakon toga aktivirajte Windows, to se nalazi ovdje i mislim da je ovdje, da. Ja ću kucati svoj kod i aktivirati. Ja sam svoj Windows aktivirao ključem, to ostalo ostavljam vama na izbor kako ćete vi da aktivirate, u to neću da se mešam, ja sam aktivirao legalnim ključem. Sljedeće što radim, skidam dve vrste programa, prvi je DirectX i drugo je Visual C++. DirectX nam je potreban ako nemamo nekad zvuk u igri ili nam izbaci error da nam fali neki DLL. A C++ nam je potreban isto nekad bude i zbog igri, a bude i zbog nekih programa koji zahtevaju C++. Tako da nije loše ih imati na računaru. DirectX, User Runtime. I to je ovaj s Microsoftovog sajta, ovaj DirectX and User Runtime Web Installer. Idemo download, otvorimo ga. Nećemo Bing bar da nam se instalira u browseru. Idemo next, next. Finish. I prelazimo na Visual C++. Prvi koji skidamo u Visual C++ je 2005. Kucamo Visual C++ 2005. Idemo download i izaberemo 86 i 64 verziju. Vidimo da je skinuo 64, dozvolit ćemo da skine i 86. Downloads, izabrat ćemo prvo 86, pošto programi, kaže vam, traže, nebitno što je vaš sistem 64, traže programi 86 i 64. Idemo yes. Instaliraju 86, idemo 64. Sljedeći Visual C++ je 2008. Samo Microsoftov sajt, nemojte ići na neki drugi. Idemo 86, 64, znači ne skidamo ovaj što piše EA, njega ne skidamo, samo skidamo ove osnovne. Sada nam je preuzelo samo 86 ili ti 32 bitni. Ajmo i 64 bitni. Znači budite pašljivi, skidajte onda jedno po jedno. Nemojte dva štiklirati odjedno. Idemo yes, next. Install. Finish. Yes. Next. Install. Finish. Sljedeći je 2010. Idemo download. Prvo ćemo 86. Idemo yes. Nećemo da nam šalje dole informacije, to je pisalo, tako da nismo štiklirali da nam šalje informacije. Refreshovat ćemo stranicu, download, 64, download, skinemo 64, isto 2010, isto install, finish. Sljedeće je 2012, idemo 2012, skinemo, download, 66, download, agree, close, idemo download, 64, isto agree, install, close. Sljedeći je 2013, download, close, download, 64,
close. I ostaje nam pek od 2015. do 2022. Mislim da je tako, ako se ne varam. I da, jeste. Idemo 86. Idete repair, ako već imate instaliran, pošto je ovo zadnji sa sajta, tako da ne možete da pogrešite. Idemo 64. Isto repair. Yes. I ovdje će nam tražiti da restartujemo računar. Idemo da restartujemo računar. Znači ponovit ćemo sve 86 i 64 bitnu isto verziju skidnete 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 i od 2015 do 2022. Ovo su lično programi koje ja uvijek instaliram na nekom novom sistemu, jer kao što sam pomenuo, programi zahtevaju to, pa bolje je i sam ovako ručno ih instalirati da bi imali manje poteškoća. I da biste manje čekali u buduće za neki program, da vam on to ne preuzima sa interneta ponovo, da vam ne instalira neku možda u tom folderu pakovanu staru verziju. Ovako imate najnoviju verziju i time ste rešili problem. Također još jedan program zna ponekad da zahteva, a to je sljedeće. Kucamo latest net framework. Vidimo da je to zadnji. Idemo runtime, pokrenemo ga, instaliramo i kod nas kaže da je već instaliran na računaru, tako da meni nije potrebno. Iću close. I sljedeće što nam ostaje jeste software za grafičku kartu i drivere koje će on preuzimati sa tog softvera. U mom slučaju je Nvidia karta, tako da sada postoji GeForce Experience koji je pri kraju suporta i postoji Nvidia app. Ja sam počeo da koristim Nvidia app, objasnit ću zašto u drugom delu ili klipu, kako god, u optimizaciji Windowsa. Tako da skinut ću Nvidia app. Inače još u beta fazi, tako da to je vaš izbor, ali ako budete htjeli optimizaciju koju ja budem pokazao, onda ćete morati da je preuzmete. Preuzeli smo je, čekamo da se instalira, prihvatit ćemo sve potrebno. I ovdje vidimo da se naš driver iskida trenutno, možda će se sad desiti da nam ekran se isključi na trenutak dok instalira driver, ipak to će biti tek sad kad pokrenemo. I idemo continue i kao što piše screen may flash during installation. Tako da desit će vam se da se ekran ugasi, upali, da je to normalno, čisto da znate. I nakon što instalira prikazat će vam se ovo, idemo u Game Ready Driver i obavezno ovo štikliramo, jer ovo vam zaguši igru, poveća neke detalje koji uopšte nisu vidljivi u igri i strašno vam ne optimizuje igru. Znači, igra vam postane još više ubagovana, još radi na puno više performansi, tako da ovo nije uopšte isplativo. Isključit ćemo ga, idemo next. Overlay, to je da hoćemo da vidimo koje su komande u sred igre za snimanje, za FPS da uključimo i slično, to ćemo ostaviti i to je to što se tiče Nvidia drivera. Vi koji imate AMD grafiku, kucate sljedeće, AMD Software Adrenaline. Idete ovdje download software, instalirate program i na istom principu radi, isto će vam instalirati drivere za grafičku i time ste rešili problem. Ono što preostaje, a to je po vašoj želji, to je da podesite koje ćete ikonice da vam budu na desktopu. Ja uvijek koristim ovako, onda ja više volim da mi bude u dark temi sve, podešavanje sata u 24-satovnom formatu, dodavanje tastature za pisanje, instaliranje vama bitnih programa, jer najbolje je da instalirate sve programe koji koristite pre optimizacije samog Windowsa. To bi bilo to što se tiče instalacije Windowsa, tako da ako vam je ovaj video pomogao i svidao vam se, lajkujte, pretplatite se na moj kanal, jer meni to puno znači za dalji napredak ovog kanala i očekujte naredni video o optimizaciji Windowsa. Hvala na gledanju.